नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स, आपण मानक मध्यरे एभली किछि भाई एवं भौणी थिबे जे माने चाहंतु किंबा न चाहंतु से मानकर प्रेम प्रणय संपर्क खूब सहजरे स्थापन होइथिबो। मात्र आउ एभली मध्य केतक भाई एवं भौणी थिबे जो माने कि सत चेष्टा कला परे मध्य से मानकर संपर्क टे कोठी स्थापन होई पर नथिबो। आपण मानक मध्यरे एभली मध्य भाई एवं भौणी थिबे जो माने कि सहजरे जे भली भाबरे प्रेम संपर्क को स्थापन करि पारथिबे से भली भाबरे सामान्य सामान्य मतभेद रे मनोमालिन्य रे से मानकर मधुर संपर्क टी भांगी रुजिकरी ब्रेकअप भली दुखद समस्या रे परिणत होउथिबो। ए सब होबा पछरे जे ग्रहर कारक तत्व से होउतंदी शुक्र ग्रह जे कि जीवन भितरे जे भली भाबरे आकर्षण सम्मोहन तत्व को जगै थांती से भली भाबरे व्यक्ति सह व्यक्तिर प्रेम संपर्क को स्थापन करि थांती। जदि शुक्र ग्रहंकर दुर्बल स्थिति कौनसी व्यक्तिर जन्म पत्रिका देखा तेबे से तार प्रेम जीवन को आदौ उपभोग करिपारे नहीं, एभली कि वैवाहिक जीवन मध्य आरंभ करिपारे नहीं। धन ऐश्वर्य विलास व्यसन रे बहुत पछरे रही थाए। तबे जेकोसी व्यक्तिर जन्म पत्रिका रे जदि शुक्र ग्रहंकर दुर्बल स्थिति रहउची ताको प्राथमिक भाबरे सजारिबा दायित्व सेही व्यक्तिर किभली शुक्र ग्रह को खुशी करि हबो तंकर स्थिति को निजर जन्म कुंडली रे मजबूत करि हबो। जदिओ आज रे क्षुद्र भिडियो रे जे प्रयोग विधिटी को शेयर करूची एथिरे शुक्र ग्रह को प्रत्यक्ष भाबरे संपृक्ति करे नहीं, मात्र बलपूर्वक आपनकर जन्म कुंडली को आकर्षण करिथाए जद्वारा कि तंकर गभीर कृपा आपनक ऊपर बर्षिया पे लागिबो एवं आपनकर जहा मध्य दुर्बल स्थिति शुक्र ग्रहंकर थाउ ताहा सबल स्थिति रे परिणत हबो। जदि ब्रेकअप भली दुखद समस्या आपण जीवन में चली काहाकू से गभीर भाव भल पाउथिले मात्र कौनसी ना कौनसी कारणरू तांका सह संपर्क आपनकर भांगी जाइछि, से आपनकर मुख मध्य चाहुनांती कथाबार्ता मध्य करूनांती, देखिबे चमत्कार संगठित हबो। सेही व्यक्ति नारी बा पुरुष आपनकर सह पुनः प्रेम संपर्क रे संपर्कित हेबे अथवा नूतन स्नेह संपर्क जोंठी आपण चाहुचंती संगठित होउ मात्र कौनसी ना कौनसी कारणरू ता संगठित होई पारु नाही। देखिबे एई वशीकरण विधिर प्रयोग मात्रके ही तांका सह आपनकर प्रेम संपर्क स्थापन होबो। जे भली उदग्र नारी बा पुरुष हितांतु तांका सह आपण संपर्कित हेबे। तेबे एही महाशक्तिशाली वशीकरण विधिटी को आपण मानक सह उपस्थापन करिवा पूर्व क्षुद्र निवेदन, जदि आपनकर एही भली कंटेंट रुचि रहउची हम चैनल को प्रथम बार आछंती तेबे चैनल को थिबा लाल कलर रो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करी बेल आइकन को क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन ऊपर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर जेबल आम जिते आपण सेवा यही तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करूँ ता सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुंचो एवं से सब को आपण मैंने सर्वाध देखिकी किसी ज्ञान आहरण करेंगे। फ्रेंड्स, एवं नजर पकेबा शक्तिशाली वशीकरण विधि जहाँ माध्यम कि आपंकर लव लाइफ जिते डिस्टर्ब अवस्था थाऊ ताहा सुधार अवस्था को आसीबो। ता हुए तो नूतन प्रेम संपर्क होइताई पारे, पारिवारिक स्नेह संपर्क रे कोनसी त्रुटि थाई पारे, पिता माता संतान मध्यरे न पड़ुथाई पारे, भाई भाउज दियर भाउज एमानक मध्यरे किछि वाद विसंवाद लागू थाई पारे, उपरिस्थ ऑफिसर किंबा सामाजिक स्तर रे कोनसी नारी पुरुष को जहाँ को आपण चाहुचंती तांकर साहचर्य आपण पई निहात दरकार, तांकर सहित आपनकर संपर्क को घनिष्ठ करिया पई एक अमोघ वशीकरण विधान मु आज आपन को शेयर करूची। आपण माने को प्रयोग करंतु। आपण जहाँ को मध्य चाहिबे निमिषकरे आपनकर हाथ मुठा को आनी परिबे एवं तांकर द्वारा आपनकर समस्त अभिष्ट को पूर्ण करि परिबे। एही प्रयोग विधानटी को सफल भाव में संपादन करिया पई कौनसी से बड़ी महंगा सामग्री आवश्यक नहीं किंबा एभली सामग्री किछि मु आपन कहू नाही जा कि आपण प्राप्त न करि परिबे। खूब साधारण एक वृक्षर पत्र ही दरकार जा कि सर्वत्र देखिया पे मिले, ता होछि आपनकर दुधरा गछर पत्र जहा कि शिवंकर अतीव प्रिय दुधरा गछर फूल जो वृक्ष की सर्वत्र विद्यमान जेउठी मध्य खोजिबे दुधरा गछ को आपण पाइबे। तेबे कला दुधरा गछ यदि पाती तो सर्वोत्तम हबो, नाही तो जेकोसी प्रजातिर दुधरा गछर पत्र को प्रथमे 2 गोटी आपण जेकोसी शनिवार दिन संग्रह करंतु। ता आपनकर शुभ मुहूर्त टी होइतिबा दरकार। जदि निजर शुभ मुहूर्त को निजे जानि पारंती भल हबो, नाही तो आपनकर पाखे जो ज्योतिषकार भाई माने अछंती तांको संगे जोगाजोग करिकरी आपनकर शुभ मुहूर्त को समय पड़ुची से समय टुकी ही आपण माने बाहर कर देबे एवं सेही समय ही आपण 2 गोटी दुधुरा पत्र को प्रथमे संग्रह करिवे। ये प्राथमिक सामग्री। यार परवर्ती होती गोटे रेड मार्कर पेन को संग्रह करिवे जाकि आगुरु कोन स्थान रे लेखालेखी होई नथि एवं एक मौली व्रत फिता जाकि पूजा सामग्री दुकान रे मिलिबो।
ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର କଲାଇ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ବେଳେ। ଏଇଭଳି ମୌଳି ବ୍ରତ ଫିତାଟି ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଏତିକୁ ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ଗୃହକୁ ଆଣିବେ, ତାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇକରି ପବିତ୍ରୀକରଣ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ଯୋଉ 2 ଗୋଟି ଦୁଦୁରା ପତ୍ର, ତା ଦେହରୁ ପ୍ରଥମ ଦୁଦୁରା ପତ୍ର ଯୋଉ ଚିକ୍କଣ ଅଂଶ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ରର 2 ପଟ ଅଂଶରୁ ଗୋଟେ ପଟ ଥାଏ ଚିକ୍କଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ଥାଏ ଖଦଡା। ଆପଣ ସେଇ ଚିକ୍କଣ ପଟରେ ହିଁ ଆପଣ ନିଜର ନାମକୁ ତାଙ୍କ ନାମ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ କରି ଲେଖିବେ। କଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ଦୁଦୁରା ପତ୍ରକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଦୁରା ପତ୍ରରେ ଆପଣ ଚିକ୍କଣ ପଟ ଅଂଶରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ନାମକୁ ଲେଖନ୍ତୁ ରେଡ୍ ମାର୍କର ପେନରେ। ତା ତଳକୁ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦେଇକରି ତାଙ୍କ ନାମଟିକୁ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ନାମଟିକୁ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଡେମ୍ଫ ପାଖରୁ ଯୋଉ ପତ୍ରଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେଇ ପାଖରୁ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତା ତଳକୁ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦେବେ ଏବଂ ତା ତଳକୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଠିକ ପତ୍ରର ଅଗ୍ରଭାଗ ଆଡକୁ ରହିବ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ରର ଠିକ ଚିକ୍କଣ ପଟରେ ଆପଣ ଓଲଟା ଭାବରେ ଲେଖିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ଡେମ୍ଫ ପାଖାପାଖି ଲେଖିବେ, ତା ତଳକୁ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦେବେ ଏବଂ ସବା ତଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବେ ଠିକ ପତ୍ରର ଅଗ୍ରଭାଗ ଆଡକୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ 2 ଗୋଟି ପତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକୃତିରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ପତ୍ରରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଦୋହରି ଦଉଛି। ପ୍ରଥମ ପତ୍ରରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବେ, ତା ତଳ ଯୁକ୍ତ ଦେଇକି ତାପରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବେ ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବେ ଏବଂ ତା ତଳ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ରର ଅଗ୍ରଭାଗ ଆଡକୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ 2 ଗୋଟି ପତ୍ରରେ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ପତ୍ର 2ଟିକୁ ପରସ୍ପର ସଂଯୁକ୍ତ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଚିକ୍କଣ ପଟରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ନାମକୁ ଲେଖିଲେ ସେହି ନାମ ଲେଖାଥିବା 2 ପଟର ଅଂଶକୁ ଆପଣ ପରସ୍ପର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ କରିନେବେ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ କରିନେଲା ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ମୌଳି ବ୍ରତ ଫିତା ରଖିଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରତ ଫିତାରେ ହାଲକା ଭାବରେ ତାକୁ ପରିବେଷ୍ଟନୀ କରିନେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଡ଼େଇ ନେବେ। ଏତିକ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହୋଇକରି ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ନେଇକରି ଉତ୍ତରୀୟ କାନ୍ଧରେ ପକେଇକରି ପାଖରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଏଇ ଯୋଉ ପତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ମୌଳି ବ୍ରତ ଫିତାରେ ଗୁଡ଼େଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ହେ ଭୋଳାନାଥ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ମୋ ଜୀବନରେ ନିତାନ୍ତ ଆସିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ମୋତେ ଦଂଶିତ କରୁଛି। ଦୟାପୂର୍ବକ ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏହି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ମାତା ଏବଂ ବାବା ଭୋଳାନାଥ ଭୋଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମନର କଥା ଜଣାଇବେ ଏବଂ ସେଇଠି ଶିବ ପଞ୍ଚାକ୍ଷରୀ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଯେତିକି ସମୟ ପାରିବେ ମାନସିକ ଭାବରେ ଜପନ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ନାରୀମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାଟି କରୁଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଓಂ ଶିବାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ଜପନ କରିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସେଇଠି କ୍ରିୟାକର୍ମ ସାରିକରି ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଗୋଡ଼ ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇବେ, ବସ୍ତ୍ରକୁ ଓହ୍ଲେଇକରି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରିବେ। ଏହି କ୍ରିୟାକର୍ମ କଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯଦି କାୟ ମନୋବାକ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ନିଭେଇଥାନ୍ତି ଦେଖିବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କର ଟେଲିଫୋନ କଲ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ, ଭଏସ ମେସେଜ ଆସିବ। ଯଦି ସେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ବରକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନବ୍ଲକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିନଥାନ୍ତି କୌଣସି ନା କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିବେ କିମ୍ବା ଯଦି ସମ୍ଭବ ଥାଏ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ଏହି କ୍ରିୟାଟି କସ୍ମିକ ବିଫଳ ହୋଇନାହିଁ। ମହାଦେବଙ୍କର ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ବିଧାନରେ ଆପଣମାନେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ କୃପା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ସର୍ବଗ୍ରହଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବଦେବତାଙ୍କର ଉପରେ ତାଙ୍କର କୃପା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ସୁଖ ସୁବିଧାକୁ ସେ ଅଚିରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ବିବାହ ଜନିତ ମାଙ୍ଗଳିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଅଗ୍ରଣୀ ହୁଏ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଧନ ଧାନ୍ୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରଣୀ ହୋଇଥାଏ। କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ। କିଭଳି ଚମତ୍କାର ଘଟୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମହଲରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଯେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବା ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲେ ଥାନ୍ତୁ ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓಂ ଶାନ୍ତି ଓಂ ଶାନ୍ତି ଓಂ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।